Hello, what's up guys? Ito guys, oh. Ang daming mangga, oh. Aabutin lang, oh. Yan, oh. Marami yan, guys. Yan, oh. Bababa, oh. Pwedeng abutin. Mamili ka na lang ng, ng magulang na. Yan, oh. Pahinugin. Yan, guys, oh. Tirik. Ang dami, sobrang, pwede mong abutin, oh. Yan, oh. Yan, mamili ka kung anong gusto mo. Yan, oh. Medyo maano na. Pero magulang na yan. Yan, oh. Painugin, oh. Dami, oh, guys, oh. Nasa tuktok, oh. Grabe, oh. Grabe. Mamimili nga ako ng ano dyan. Ng mga magulang na. Aking papahinugin, guys. Oh, tingnan mo. Malaki. Ito. Tingnan nyo, guys, oh. Grabe ang bunga, oh. Yung nasa taas, pwedeng sungkitin. Yung nasa mababa, pwede mo lang abutin. Oh, guys, oh. Pero lalaki na niya, magulang na yun nasa tuktok. Ayun, oh. Grabe, oh. Ayun, oh. Katulad nito. Ayun, oh. Katulad niyan, magulang na. Oh, guys, magulang, oh. Ano, magulang na siya, guys, oh. Pahinugin, oh, yun, oh. Daming nalalaglag, guys. Ayan pa, oh. Ayan, oh. Grabe, oh. Ito, oh. Yan, guys, oh. Diyos ko po, dami, oh. Kitang-kita nyo naman, guys, oh. Mamimili na lang kayo kung anong gusto nyo kuhanin dyan. Grabe, sobra dami. Hindi mo mabilang. Kaya, dami, oh. Kitang-kita na, guys, oh. Grabe, sarap ng mangga. Pahinugin, magkukuha nga ako, eh. Oh, ha? Ba? Saan ka pa? Oh. Oh. So, guys, dito na lang po tayo. Ang aking video, guys. Yo. Oh. Oh. I-upload ko mamaya to, guys. Oh, salamat. Oh, yeah. Okay. Salamat manunood mamaya. Panoorin nyo video na to, guys. Oh. Hitik na hitik ang bunga. Sobrang dami. Okay. So, paano yan? Dito na lang aking video. God bless all.